Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Nandito kami ngayon sa beach. Banding with the family. Families. Nandito kami guys sa sa beach. Ito yung lumang bahay na malapit sa beach. Pero ngayon, nilalango yan 25 per head. Oh, ito yung bahay na na luma na. Binje! Gin bilog yarn. Kita kita mga tanggiro kag mga kwan. Ano ito yung pulutan? Pugita na matigas? May piknik busa ina ba si ay katugas? It's because para matagal maubos. Tito said. Hello guys! Hello guys! Say hi to my vlog! Say hi to my vlog! Talasan! Yes, model! Talasin! Hello, Talasin! Hello! How are you today? How are you today, Talasin? Wow! Playing ang Talasin? Oh! What's that? Sand. Hello, anay sa vlog na Tita Jen. Hello, anay. Hello. Hello, vlog. Hello, anay. Vlog kay Tita Jen. Bilis, no? Hello. Tingin kay Tita Jen. Tingin dito. Hello. Oh, isa pa, isa pa. Isa pa. Tingin. Tingin sa camera. Thank you. Kain guys, saging na nilaga, pork chop, ginataang pugita. Ayos be?